सङ्गपदक्रमोपनसिदुर्गायन्ति जङ्गश्यामगा ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति जङ्गयोगिनः यस्यन्नं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः देवाय तस्मै नमो नमः। जय जगन्नाथ। समस्त मोर सादर प्रणाम। काली आमर मनुस्मृति मनुष्यर किछि आलोचना होइतला। आज भी किछि ता विषय रे कहबाकू जाउछि। दंडं शास्त्रिं प्रजंग सर्व दंड एकाभिरिक्ष्यति दंडं सप्तेषु जागृति दंडं धर्मं विदु बधा। प्रथमाचार्य शिष्य रूपे हलायुध जने प्रसिद्ध धर्मशास्त्र प्रणेता रूपे परिचित थिले। तांकर गुरु प्रमोदाचार्यंकर गोटे शिलालेखा भुवनेश्वरस्थ परशुरामेश्वर मंदिर रे संलग्न होइछि। संभवतः से शैव आराधक पशुपत संप्रदाय एवं वेदाध्यायी ब्राह्मणों मध्य एकता भंग होइतला। तेणु ब्रह्मांड पुराण एवं बुद्ध हिरत स्मृति ग्रंथ अनुसार से माने नैष्टिक वेदाध्यायी पक्षरे अस्पर्श्य ब्राह्मण रूपे रही। तथापि से ब्राह्मण सर्वस्व नाम ग्रंथ लिखि ब्राह्मण मानकर दैनिक क्रियाकलाप संबंध में विशेष आलोचना करिथिबा जना जाए। केतेक पंडितों मतरे ख्रीष्टपूर्व 1200 शताब्दी में बंगर राजा लक्ष्मणसेना राज्य से नियुक्त होते। यह संभव बोली आम्बे ग्रहण करिपाइबु नाही। तेणु ए संपर्क अधिक आलोचना आवश्यक। उत्कलीय ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी आरंभ करी बंगोद मंडल नामक गोटे राज्य उन्नति लाभ करथिला। शैलोद्भव वंशराज माने सेठारे राजत्व करथिले। बहु संस्कृतज्ञ पंडित से राजा मानक राज्य रे अवस्थान करथिले। तेणु सेठारे वनांचल तपस्वी माने रही सेही राज्यर अशेष मंगल करुथिले। संभवतः सेथि पूर्व शंखलिखित धर्मशास्त्र एवं बृहस्पति कृत्य कौमुदिक ओडिशार प्रतिकूल धर्मशास्त्र रूपे गृहीत होता। मध्यप्रदेशर राजा चिबरदेव कूटनीति हेतु शैलदेव वंशर दुई भ्राता धर्मराज और माधव वर्मा मध्य युद्ध होता। चिबरदेव साहाय्य पाई माधव प्रथम सिंहासन अधिकार कले। एपरी करिबा धर्मशास्त्र विरुद्धाचरण एवं पंडित माने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजा पक्ष ग्रहण करते। फल द्वितीय बार फसिबा राक्षस क्षेत्र युद्ध से सिंहासन अधिकार कले। त्रिविदेवंकर समेत घनिष्ठ भ्राता माधव पराजित होई विंध्यपाद नामक स्थान में मृत्युकाल पर्यंत आश्रय नहीं। जो ब्राह्मण मैंने धर्मराजा पक्ष ग्रहण करते से निश्चिंत भाव मानव धर्मशास्त्र को अवलंबन करी सामाजिक नीति और रीतिनीतिर स्थायित्व रक्षा करते। यह पूर्वर पार्श्ववर्ती राजामानंकर बौद्ध धर्मावलंबी संप्रदायर उत्कलीय माधवांचल अधिकार करी हिंदू शास्त्रर उच्छेद करने को नैष्टिक हिंदू संप्रदायर सेमानंकर राजांकर संगे सुदूर बाली द्वीप को यात्रा करी सेठारे एक हिंदू साम्राज्य स्थापन कले। केवल सेतिकी नुहे, सेठे संस्कृत साहित्य समेत मनुस्मृतिर मध्य प्रचलन करथिले। बाली जाभा और बर्निट प्रभृति द्वीप मानकरे प्रतिष्ठित देव विग्रह एवं संस्कृत शुल्क खोदित अभिलेखित मान आविष्कृत होइछि। मानव धर्मशास्त्र प्रसार हेतु केतेक वैदेशिक जाति मध्य तांको राजनीति रे मनुस्मृति किछि अंश ग्रहण करिछन्। आधुनिक भारतर संविधान रे मानव धर्मशास्त्र मौलिक नीति यथेष्ट प्रतिफलित होइछि। ए संबंध में विशेष विवरणी डॉक्टर पी.वी. कानेंक धर्मशास्त्र इतिहास ग्रंथ वर्णित होइछि। मध्ययुगर अर्थात ख्रीष्ट 1100-1200 शताब्दी पर भारतर विभिन्न अंचल में सामाजिक क्रियाकलाप कौन गोटे पद्धति अवधि हो पारला नहीं। तेणु आंचलिक भित्ति धर्मशास्त्र विभिन्न देशर पंडित मानकर स्वतंत्र भाव धर्मशास्त्र लिखा लगिले। यथा पंडित लक्ष्मीधर स्मृतिकल्पतरु और कृत्यकल्पतरु देव
अर्णभट्टଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ହେମାଦ୍ରିଙ୍କର ଚତୁର୍ବର୍ଗାନ୍ତରମଣି, ମିତ୍ରର ପଣ୍ଡିତ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରତ୍ନକାର ଓ କୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ମିଥିକାର ପଣ୍ଡିତ ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି, ବିଶେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଦନ ପାରିଜାତ, ଜିମ୍ବୁତବାହୁନ ଧର୍ମରତ୍ନ, ରଘୁନନ୍ଦନ ସ୍ମୃତିତତ୍ତ୍ୱ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭଗବତ ଭାସ୍କର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକର ରଚିତ ମାନବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସେଥିରେ ସାରଧର୍ମ ଅବଗତ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉପଭୋଗ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହସ୍ଥ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳତଃ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା କର୍ମପନ୍ଥାର ମୌଳିକ ନୀତିରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଓ ନୀତିକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟରେ ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ କରି ତାହା ସହିତ ମେଧାତୀତ ଓ କୁଲ୍କ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଙ୍କ ମତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ ଓ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏଣିକି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେ ଚିରପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ ଅଧିକ କିଛି ସଂସ୍କାର ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଏ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।